14 से 14 स्वरूप चंडी चामुंडा भाव भक्ति कहीं आपो चतुराई कहीं आपो सिंह वाहिनी माता मारी मां अंबे जयो जयो मां जगदंबे मां संवत 2081 साले मासो मासे शुक्ल पक्षे फागण सुद 14 गुरुवार अने रूडी रूपाड़ी 13 तारीख से आजना रूडा रूपाड़ा साड़ीना शणगार मोयत दिवासी शर्मा गंगा स्वरूप सविताबेन केशाभाई तरफथी सरस मजानी आ साड़ी तमने प्रेमथी अर्पण करी छे केम के अमारा केशाभाईना लाडका दीकरा विपुलभाई ने पण इच्छा थी कि सोपड़वाड़ी माने साड़ी पूनमना दिवसे अर्पण करवी छे तो 14 उपर पूनम पण छे अने अमारा विपुलभाई ने बंने लाडकी दीकरीओ रूहानी अने पीहूनी पण इच्छा थी कि सोपड़वाड़ी माने सरस मजानी साड़ी अर्पण करवी छे तो ए समय तिथि अने वार आवी गयो पण केटलो सरस रूडो रूपाळो माताजीनी फागण सुद 14 उपर पूनम छे अने पण अमारा विपुलभाईनी इच्छा हती ए पण परिपूर्ण थई गई छे અને અમારા વિપુલભાઈનું બીજું ધારેલું કામ હોય જલ્દીથી સફળ કરજો એવી શુભ ભાવના સાથે અમારા સવિતાબેન ગંગા સ્વરૂપ છે એમને પણ ઈચ્છા હતી કે મારા લાડકા દીકરા વિપુલ અને એમની બંને લાડકી દીકરી આંખના તારા સમાન રૂહાની અને પીહુ તરફથી સોપડવાળી માને સરસ મજાની આ સાડી અર્પણ કરી છે તો પ્રેમથી સ્વીકારો અંબે આરાસુરવાળી મહાકાળી સોપડવાળીની જય।